Hello guys, pakita ko yung gawin ko ng mga gawin ko ng budding. Tingin nyo guys, yung tingin, tingin nyo guys, oh, nagawa ko sa mangga ko, oh, nagbudding ako dito, oh, bugtong. Ito naman, oh, kabila, oh, guys, oh, tingin nyo, oh, ganyan ang gagawin ko ng mangga. Yung ibang klase, itong Indian, itong apple. Dito naman guys, oh, iba namang klase yan, oh. Oh, guys, tingin nyo ang bugtong ko yan guys, oh. Ito pa guys, tingin nyo ibang klase mga mangga ginagawa ko guys. So may kelo guys, may avocado pa ko guys, so dito, oh, avocado yan, oh, tingin nyo na avocado yan guys, oh. Yan, tingin nyo